Hello guys, may inisip akong paraan. Lagyan natin ng kalamansi yung bunganga ni Maria P. Ito, dalandan. Ayan oh, dami bunga oh. Yan, dalandan yan. Oh, nasa tapat ng bahay namin. Yan. Oh, di ba? Kuha tayo diyan. Tulog pa eh. Yan. Ayun. Hirap. Ayo. Yan. Oh, ito. Yan. Yan. Uy, hirap eh. Ito. Yan. Ayun oh. Ayun oh. Ayan. Hiwain natin tulad natin sa bunganga. Gamitan ko rin yung mukha yun oh. Ayan oh. Sariwang-sariwa oh. Kapipitas lang. Ayan, isa. Tumaasim to kasi green pa yung dahon eh. Tingnan natin. Yuhu! Mo! Oh! Ah, tulog nga oh. May pasok yan ngayon. Alas 8. Ano oras na? Ano oras na? Tingnan natin. Galaw-galaw pa oh. Papa, tulog ng tao. Gising na. Alas 8 na oh, pasukan mo. Alas 10 pa. Alas 10. Tulog. Mata na ma. Alas 10 pa klase namin. Sabi mo alas 8. Ha? PE. PE? Daddy, my picture, Daddy. My picture. My picture, Daddy. Same. Here we go. Oh, ano? 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 Ano?